हाय गाइस, आज मटन में बॉयल बनाम निमक दी मटन तो माखी थई दिसु 10 मिनिट मान और ये 3टा रसुन दी दिसु और याते बिलाही दी दिसु एकदम तेल निदिम तेल छाड़ा बनाम एटो ते आदा दी दिसु आदा केঁচা जलकिया दी दिसु आलू दी दिसु और गोटा पियाज दी दिसु और याते गुलमरिच गोटा गुलमरिच दी दिसु और एको मसला निदिम याते आपनालोके पारिले तेल दिबो पारे एटु तेल छाड़ा बनाम मैं अलपमान घी दी दिम घी दी दिसु आपनालोके निदिलेও कथा नाई तेल छाड़ा एटु घी दिसु এটা মই গ্যাসটো ধৰাই দিম তো বেশি ভাজিব নালগে অলপমান ভাজি কেনে গৰম পানী দি দিব লাগিব 10 মিনিট মান ভাজি লম কি ধুনিয়া সেন বিৰাইছে বাইদেউ ৰুমৰ পৰাই কৈ আছে কি বনাইছা ইমান ধুনিয়া সেন বিৰাইছে तेल मसला सारा देखिसे ना किमान धुनिया एकदम उतला गरम पानी दी दिम आपनालोके पारिले कुकारोतो सिटी मारि बनाबा पारे करात बनाइছো काने पानीটো অলপ বেছিকে দিছো টাইম লাগিব এটো সিজিবলে বেশি ভাজিলে জিনটো ইমান ধুনিয়া সেন ওলছে এইটো সেনটো নহোৱা হৈ যাব এটা মই ঢাকন লগাই দিম দেখিছে না মান ধুনিয়া আছে দেখিছে না কি ধুনিয়া বয়ল হৈ গৈছে এটো খাবলো ইমান টেস্টি আৰু এটো সাৰৰ খানা ভেন্ডি বয়ল কণী বয়ল আজিকালি ভাত না খাই বয়ল খায় আৰু মটনো বয়ল तेल मसला सारा तो मैं सारा खाना तो रेडी करिसो दी दो भिडिओ ভাল লাগলে शेयर कमेंट करिबो और इनकाके एदिन बनाई खाबोसुन बनाई खाई मुक जनाबो केनेका लागे।